paandar. Blower natin. Merong blower kaso lang walang ilaw to. Dapat meron. Pakalasin muna natin itong isa na bara EL. Ayaw gumana ng aircon. Yun po, after po ng repair, may ilaw na po siya. Ayan, off, on. Automatic yan eh, di ba? Pagka inano mo, ilaw ka agad. Hindi, basta't po i-ano nyo po, iilaw po agad to. Oo. Pag in-off nyo po yung inan nyo yung susi, off natin. Off natin ulit. Sir, yung makina mo medyo palyado ah. Ayan o, may ilaw siya agad. Pag in-off natin, patay. Pag in-on, yan, start. Oh, nanginginig yung makina. Mukhang may error ang makina nito nito. Oh, yan o, nag-on siya agad. Oh, lamig na. Hirap, init na init ako. Init daw si Sir. Init na. Ayaw po kasing gumana nito eh. Init na. Init ka talaga rito. Bukas ka bintana mo. Okay na, malamig yung aircon. Maganda, malamig. Okay na, pipifix na lang natin. Yan po. Kapag kakabit po nito, pagtatanggal po nito, tanggalin nyo po muna to. Tanggalin muna natin to. Yan, nakasaksok yan. Tatanggalin mo. And then, tanggal mo tornilyo para matanggal mo itong buong panel na to. Yan na pong pagtatanggal niya. Ito, pagbabalik na lang po tayo. Suksok natin to, tapos baba natin to. Yung radyo okay naman. di naman po natin ginalaw yan. Hindi yan connectado. Hindi pa. Yan po. Di po nagalaw yan, sir. Start. Start. Then aircon. Organa. On. Number 2. AC. On. Yan. Okay na. Thank you kay sir. Galing pa na Quezon City. Galing pa po Quezon City yan si sir. Ayan, may ilaw na po.